तुम्हारे कपड़े घालून इथं फुल पिट्टा रहता ओ ये गड्ढा था इधर गाड़ी इधर हो गया गिर गया कॉन्ट्रॅक्टर वाढला इथं. Road are very dangerous. Like as a tourist, we need better roads for roaming and by Goa. पॉलिटिशियन आमचे मिनिस्टर्स आपली रेंज रोवर आपली BMW मर्सिडीज ऑडी घेऊन सुशेगाद या रस्त्या वयल्यान वयता. सफर जाता ते आम्ही आणि तुम्ही तर एक सेकंड सुद्धा आम्ही असल्या फालतू रस्त्यांचेर कित्याक घालूंक जाय ते म्हाका कळना. बीजेपी हांव व्हेरी थँक्स म्हणटा. 2021 दिगंबर कामतीन एका कॅम्पेनी भितर सहभाग घेतलेलो ज्याचे नाव आशिल्ले स्पॉट द पॉटहोल्स. काँग्रेसीन ही कॅम्पेन केल्ली तेन्ना काँग्रेसीन मागलेल्या लोकांकडे की तेंच्यांनी रस्त्यांचे फोटो मारून धाडपाचे आणि सरकाराक ते दाखोवपाचे आसले की रस्ते कितले पिड्यार जाला ते. आयज आमी पावल्ले आसात 2026 आमचे रस्ते आसा तशेंच आसा. दिगंबर कामात पावला बीजेपीन. काँग्रेस आपल्या भितून झगडपाक बिजी आसा. उरले ते आमी. हांव आतां विचारपाक सोदता आमी असल्या रस्त्यांचेर ओग्गी कित्याक रावला. आमचे आमदार आमचे पॉलिटिशियन आमचे मिनिस्टर्स आपली रेंज रोवर आपली BMW मर्सिडीज ऑडी घेऊन सुशेगाद या रस्त्या वयल्यान वयता. सफर जाता ते आमी आणि तुम्ही जे डेली स्कुटरी वयल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान आपल्या कामार पणजे किंवा आपल्या घरा वता. तर म्हाका आतां एक प्रश्न पडला आमी असल्या रस्त्यां खातीर ओग्गी कित्याक रावता. जेन्ना आमी घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना आमी चिंततात की बाबा ह्या रस्त्यावयल्यान वचपाचें आसा आणि आमकां मेंटली आमी प्रिपेर्डूच आसता की रस्तो म्हटल्यार खड्डो आसतलोच अशें कित्याक चिंतता आमी. तर आतां आनी एक प्रश्न येता. दुसरे थोडे जाण म्हणटाले की हो कितें रे मनीस इतलो व्हडलो हांगा ब्रीज येता हेका डेव्हलपमेंट नाका दिसता. पण हांव तांकां विचारपाक सोदता हो जेन्ना ब्रीज सुद्दां बांदता तेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां मॅन्डेटरी केला की एक सर्वीस रोड बरो दिवपाकूच जाय. तर एक सेकंड सुद्दां आमी असल्या फालतू रस्त्यांचेर कित्याक घालूंक जाय ते म्हाका कळना. आमी ह्या दिसांनी पळयता आमचे यूथ आमचे लोक सगळी कडेन प्रोटेस्ट करता. तर असल्या रस्त्यांचेर प्रोटेस्ट कित्याक करिना. जर तुमी त्या प्रोटेस्टाक सपोज हांगासल्यान वता आणि वता वता ह्या हुणक्यान पडून तुमचो जीव वता जाल्यार तुमी कितें करतले. सो मागता सगळ्यां कडेन की असल्या रस्त्यां खातीर सुद्दां प्रोटेस्ट करपाक जाय. पळया आतां हांगासर आमी थोड्या लोकां कडेन उलोवन की तेंचे असल्या रस्त्यांचेर कितें म्हणपाचें आसा ते. पात्रांव सांग कितें रस्ते रस्ते हाजे वयल्यान तूं डेली यो वच करता कितें दिसता तुका. रस्तो सारको पाड झाला सारको तूं खंय कामाक वता. कामाक आसता हा डेली हांगाल्यान वता. डेली हांगाच्यान वयता. हा बरे कपडे बी घालून चिंतपाचेच ना तूं वचपाक. हांगाच्यान तूं बरे कपडे घालून वयतलो फुल पिड्ड्यार जातलो हा. तूं. आनी कितें म्हटल्यार आतां मेन म्हटल्यार हे हायवे हय आणि आता हांगाच्यान गेल्यार हांगा एक्सिडेंट खूप जाता. हा. आणि आता एक म्हाका दिसता एक हे पुला खातीर एक खूप टायम लागला हे रस्तो सारको करपाक खातीर. ओके. आणि हांगा एक्सिडेंट जाल्यार खूप जाता. तर आयकलाच आसतलें तुमी हो भुरगो बाबडो डेली खंय कामाक वयता हांगाल्यान. तो सांगता की बरे कपडे घालून चिंतूंक सुद्दां शकना आपूण हांगाल्यान वचपाक कारण इतली बाद परिस्थिती ह्या रस्त्यांची जाल्ली आसा. आमी आनी कोण मेळटा जाल्यार पळोवया ह्या रस्त्यांचेर कितें सांगपाचें ह्या रस्त्यांचेर तुका. पळय रोहन गवटे बाबान आमच्या बरें हें केलां एक्चुली. हय कितें म्हणटात ते डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट. आनी ह्यो रोड आमचो भारतीय जनता पार्टी करतले. हय म्हणजे आमचे चवथी पयली तरी तेंच्यांनी प्रॉमिस केला. पण अशा रस्त्यांचेर कित्याक चलोवपाक जाय गाडी. रस्तो बरो कित्याक जायना. तुका तुका दिसना रस्तो बरो आसपाक जाय हांगा. एक्चुली रस्तो बरो आसपाक जाय पण जाला कितें मेन मरे कॉन्ट्रॅक्टर वाडला येता. कॉन्ट्रॅक्टर आसता पळय ते मेन वाडला येता. हितून सरकाराचो म्हाका जाल्यार दिसता सरकाराचो हितून कांय हें ना कितें म्हणटात ते कितें म्हणटात ते मिस्टेक ना. हय हितून मरे फक्त कितें फॉलो अप टू कॉन्ट्रॅक्टर हें बरें जावंक जाय. करेक्ट. येस सर थँक्यू थँक्यू. तर तुमी आयकलां आसतलें हे म्हणटा हांगाले एक रेजिडेंट आसा ते म्हणटा की सरकाराची मिस्टेक ना पण कॉन्ट्रॅक्टर हेका जबाबदार आसा. आमी आनी लोकां कडेन उलोवन पळोवया तेंचें कितें मत आसा ते. टुरिस्ट येता तेंकां मातशें आमी विचारया तेंकां कितें म्हणपाचें आहा ते. भाई आप टूरिस्ट हो गोवा में घूमने के लिए आए हो. Only English and Tamil. You are a tourist. You are come to roam in Goa. So how do you see these roads? Bad condition of the roads. Where are you coming from? I'm from Tamil Nadu. How are the roads in Tamil Nadu compared to Road are Goa? very dangerous, like because of the cause of the accident based on the road. Okay. Very dangerous. So do you have same kind of roads or you have better roads in your state? As a tourist, we need better roads for You need roaming better and by Goa. Okay, great. Yeah. You have a good day and you enjoy Goa. Thank you so much. Yes. ऐकलं आसतलें टुरिस्ट सुद्दां म्हणटा की तांकां बरे सुरक्षीत रोड सरकारान दिवपाक जाय. आनी आमकां कोण मेळटा जाल्यार आमी पळोवया हांगा.
हय, रस्त्यांचेर सांग मातशें आमकां कितें त्या रस्त्याची परिस्थिती अशी जाला मातशें कितें परिस्थिती जाल्यार आमी वर्सा 12 म्हयने हेच पळयता कांय बरें पडना हांगा आमचें हा. हे सदां आमी होणान पडून मारपाचे दीस मरपाचे दीस तूं कितें मागता सरकारा कडेन कितें मागता सरकारी मागपाचें कांयच ना उरोंक ना आमच्या लागीं सरकारी PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आज पासून तांच्यांनी कांय करूंक ना आनी उलोवपाची आमची लागीं परिस्थिती ना हे आमी सगळें भोगून घेवचें पडटा ओके सोसून घेवचें पडटा कोणाक म्हूण सांगतले आमी आतां तुमी इतले आवडटा तुमी इतले इस्पीक दिता तुमचें कोणें आयकून घेयना आनी कानारी बी घेयना थँक्यू व्हेरी मच गव्हर्मेंट आमच्या BJP हांव व्हेरी थँक्स म्हणटा कळ्ळें पडलें कितें केलां ताका व्हड चड आनी चड देव बरें करूं थैंक यू ये देख क्या हुआ भाई इधर आओ क्या हुआ ये गड्ढे में गिर के क्या हुआ टूट गया हाँ ये गिर गया फिनाइल कैसा वो ये गड्ढा था इधर गाड़ी इधर हो गया गिर गया हाँ गिर गया आप काम पे जाते हो जी जी हाँ हाँ तुम्ही पयलाच आसतले कशे तेजे वावड्याचे ते पडले सामान सगळे कामार वतालो तो ते घेऊन